पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन गरीब भी हम इतने हैं कि हम पढ़ ही नहीं सकते। खाने को घर में कुछ भी नहीं है। कितना अरसा हो गया उन्हें बाहर चले गए और घर क्यों सेल कर दिया था उन्होंने? जी 5 साल हो गए हैं, बाइट चले गए हैं और नशे की लत लगी है और दोस्तों ने ही कहा था बाइट चले जाते हैं। तो ये जो एक कमरा है जो कि इंतहाई खस्ता हालत है इस कमरे की, इसका कितना किराया देते हैं? जी 7,000 देते हैं। आप स्कूल शुरू से नहीं गई? जी शुरू में साल गई, फिर नहीं गई। क्या कहना चाहोगे अगर आपका बाप आपकी वीडियो देख रहा हो? हमारी मदद करे। हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम कुछ खा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आज की कहानी और आज की मेरी ये वीडियो दिल थाम के देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं और हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि वो खाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करें। क्या करें? वो बिजली के बिल अदा करें, वो आटे की लाइनों में लग कर वो आटा हासिल करने की कोशिश करें, या फिर पढ़ाई के लिए अपनी जो तालीमी अखराजात हैं उनको पूरा करें। मेरे साथ तकरीबन 15 साल लड़की मौजूद है और उसने मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे ये कहा कि हमारे हालात इस कदर बुरे हो चुके हैं क्योंकि हमारा बदकिस्मती से बाप भी हमें छोड़कर चला गया। मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। मैं स्कूल जाऊँ, फ़ीसें कहाँ से दूँ? यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हैं। माँ जो है वो सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है, लेकिन जितने वो पैसे कमाती है उससे तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घर का किराया, और घर भी आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे और देख भी रहे हैं कि घर के जो हालात हैं कि ये किस कदर बुरे हैं। इसी घर के अंदर, इसी कमरे के अंदर आपको वॉशरूम भी नज़र आएगा, आपको किचन भी नज़र आएगा, लेकिन ये सारे हालात हमारी इस कौम के किसने कर दिए हैं? कुछ हम खुद जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं और कुछ हमारी हुकूमत ने हमारे साथ इतना घिनौना मजाक कर दिया है कि आज या तो लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं या फिर आपके सामने जो हमारे साबे इस्तात लोग हैं, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है लोगों को, लेकिन उनसे वो क्यों भीख मांगते हैं? उनके सामने क्यों अपनी दादरसी लेकर कैमरे के सामने आकर बैठते हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हमें कोई ऐसा गलत काम करने से रोका जाए, हमारी मदद करे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा और इस बच्ची से, इस बहन से ये पूछने की भी कोशिश करेंगे कि आपके बाबा आप सबको छोड़कर क्यों चले गए। माँ इनकी इस वक्त भी काम पर गई हुई है, वो क्या कमाती है, कितना कमाती है, सारी बातें इसी कहानी में आप सुनिएगा। और फिर उसके बाद आपसे गुजारिश है, बल्कि गुजारिश नहीं करूँगा, ये फ़ैसला आपने ज़मीर का अपना ख़ुद करना है कि अगर आज मेरे हालात बेहतर हैं तो अगर मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तो शायद मेरी वजह से किसी के भी हालात बदल सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप पढ़ती हो? जी नहीं पढ़ती मैं। पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन गरीब भी हम इतने हैं कि हम पढ़ ही नहीं सकते। खाने को घर में कुछ भी नहीं है, पढ़ें कैसे हम? अच्छा, आपने बताया कि मेरे बाबा जो है वो हमें धोखे से हमारा सब कुछ लूट के, बेच बाड़ के, सारा कुछ वो बाहर चले गए हैं। जब इंसान बाहर चला जाता है बच्चों के लिए तो वो आप लोगों के साथ कुछ उसने कोई पैसे नहीं भेजते, कोई रब्ता नहीं करते, क्यों ऐसा वो करके गए हैं? जी पता नहीं, बाहर चले गए हैं, रास्ता भी नहीं करते, कुछ भी नहीं भेजते, पता भी नहीं है कहाँ है, किस शहर में है, कुछ भी पता नहीं है उनका। क्या काम करते थे पहले जब इधर थे? जी कोई काम नहीं करते थे। मामा की शादी से पहले बताया गया था कि बहुत काम करते हैं, लेकिन बाद में कोई काम नहीं करते थे, नशा करते थे। कब से नशा करते थे? शुरू से ही नशा करते थे कि शादी के बाद उन्होंने नशा करना शुरू किया? बाद नशा करना शुरू कर दिया। किस वजह से नशा शुरू किया था? जी दोस्तों के साथ बैठना उठना, उसकी वजह से नशा करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने बताया था कि हमारा जो घर अपना था, अब्बू ने घर सेल कर दिया, अम्मी का जेवर सेल कर दिया, बाहर चले गए हैं। कितना अरसा हो गया उन्हें बाहर चले गए और घर क्यों सेल कर दिया था उन्होंने? जी 5 साल हो गए हैं, बाइट चले गए हैं और नशे की लत लगी है और दोस्तों ने कहा था बाइट चले जाते हैं, सब कुछ खा पी के चले गए। आप लोगों से उन्होंने घर जो था, आपके सर पे छत थी, वो छीन ली। बाप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता अभी। जी अब हम किराए पे रहते हैं, अब हमारा अपना घर नहीं है। तो ये जो एक कमरा है जो कि इंतहाई खस्ता हालत है इस कमरे की, इसका कितना किराया देते हैं? जी 7,000 देते हैं।
تو ماں جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ گھروں میں کام کرتی ہے. 10,000 روپے ان کی سیلری ہے. 7,000 ہم کرایہ دیتے ہیں. 3,000 میں ہم پورا مہینہ کھاتے ہیں. وہ بھی کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. بجلی کے بل آپ لوگوں کو معاف ہیں؟ جی نہیں, کبھی کبھی وہ بھی ہماری حالت دیکھ کے کچھ لے لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے. یعنی کہ مکان مالک اچھے ہیں, کبھی جب حالات بہتر ہوں تو وہ لے لیتے ہیں, نہ ہو تو نہیں لیتے. جی. تو 3,000 روپے میں بیٹا کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہے؟ 3,000 تو کچھ بھی نہیں اماؤنٹ ہے. ہمیں پتہ ہم کیسے بھوکے سوتے ہیں, کیسے گزارا کرتے ہیں. کبھی کھانے کو مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی 2. میں بڑی ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے. آپ اسکول شروع سے نہیں گئی؟ جی شروع میں سال گئی ہوں پھر نہیں گئی. ان حالات کی وجہ سے اسکول بھی چھوڑ دیا؟ جی بھائی بھی کہتا ہے اسکول جانا ہے لیکن کیسے بھیج سکتے ہیں. کیا کہنا چاہو گے اگر آپ کا باپ آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا؟ گزارش ہے کہ ہماری مدد کرے. ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کچھ پڑھ سکیں یا کھا سکیں. اگر آپ کو کوئی تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ آپ بیٹا پڑھو, تو آپ پڑھیں گے؟ جی ضرور پڑھوں گی, پوری محنت سے پڑھوں گی. شوق ہے, جذبہ ہے کہ میں پڑھوں گی, جی. اور پڑھ لکھ کے پھر اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں. خود پھر ماما کی سہارا بنوں گی اور اپنے بھائی کو چھوٹے کو پڑھاؤں گی. اچھا, اگر کوئی بندہ کو اللہ کا نیک بندہ اگر آپ لوگوں کے گھر آ کر آپ سے رابطہ کرے کہ میں آپ لوگوں کی کچھ مالی مدد کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد رابطہ کرتے ہیں, تو اس گھر میں آ سکتے ہیں, آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماں کیا کام کرتی ہے. واقعی یہ جو ہم نے آپ کو سب کچھ دکھایا ہے یہ اسی گھر میں آپ رہتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے. اور آپ کا یہ جو نمبر آپ نے دیا ہے یہ ہم اپنی اسکرین میں چلا دیں. جی. بالکل چھوٹی سی بچی ہے, اس سے سوال میں کیا کروں یا وہ جواب کیا دے, لیکن حالات یقین کریں کہ اس قدر برے ہیں. میں اس گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں سارا کچھ دکھاؤں, لیکن آپ سے گزارش کروں گا صرف اتنی سی کہ اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے گا. لیکن وہ لوگ بالکل بھی رابطہ نہ کریں جو صرف اور صرف ہوس کے پجاری ہیں, جن کا صرف کام ہوتا ہے لوگوں کو تنگ کرنا. خدا را وہ لوگ بالکل میری ویڈیو کو اوائڈ کریں. میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ دیکھیں, لیکن میں ان لوگوں کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں عزت کرتا ہوں اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد وہ ایسے خاندانوں کی مدد کرتے ہیں اب بلا سوچے سمجھے. میں پھر بھی گزارش کروں گا ان سے کہ آپ اپنی تحقیق اپنے مطمئن ہونے کے لیے آپ ان کے گھر آ سکتے ہیں, آپ اپنے کسی عزیز کو بیچ سکتے ہیں, آپ ان سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ واقعی یہ فیملی مستحق ہے, ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ تمام حقائق سامنے رکھیں جس سے آپ کا اور ہمارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی مدد ہوئی ہے. یہ بچی پڑھنا لکھنا چاہتی ہے. اگر کوئی پاکستان کی NGO اس فیملی کی سپورٹ کرنا چاہتی ہے اور ان بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے, ان بچوں کی ذمہ داری لینا چاہتی ہے, تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان سے رابطہ کریں. اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رزق سے نوازا ہوا ہے, وہ اپنے رزق میں سے تھوڑا سا رزق ان بچوں کے لیے بھی مہربان کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ ان بچوں کے حالات ضرور بدلیں گے. اللہ نے کیا.